number 6, Cruz. Bruno Hoisting foul. Pinanibino, pasok. 1-0. Score natin. Quick run ko lang. Ayaw na lang daw. Wala tickets. 1-0 score po natin. Kalawa. Okay. Anche may kaya. Tulog siya. Wala sa pamilya. Sagat ka daw. Pamilya. Pass-3. Diba? Okay. 6-1. Kebla. Cruz. Penetrate. Wala. Yun. Pico. Tulak yan. Lucky bounce. 8-4. Apat na lang kalaman. Sa press. Kaboom! Tulawin na naman. Kaingin. Tulak yan. Yes, 2 points. Isang minuto. Pico. Malalim. Yung pala gusto. Baisa. Bigay kay Cruz. Sa isang ikala. All away. 15-10. Sa isang ikala. Cruz. Number 42. Sanchez, yes. Wait, good. Ayun, kasi na. Number 46. Penetrate. Nakalusot. 20. Bigay ito Pico. Kampiyan. Wala pa rin. Napakadami sa Pilipinas. Ganda na rin. Tagal pa sa second quarter. 2 points. 2 points. Ayun na! 25 goals. SN naman. Ayun. Yes. 12 na lang. Kaya kalunod naman sa perimeter. Kalunod naman sa perimeter. Ano? Kaya ito. Naman po dito. Two free throws. All number 19. 38 seconds to play. First personal foul, 13 foul. 36 seconds, ang score po natin, 13-25, shoot, 26. Okay, 27 foul. 14 seconds, labing apat. Na-shoot pa na, no? Na-shoot din 14, 27. 14 seconds. Ayun, naman. 5 seconds. Sana. Pero Camino. Fidel Baita. Yes, good morning. Santiago,
And second shot, Kabul! 3 points naman. Cerveza, Ulsya, Dino, fall away. Yes, boy. Dino. Cerveza, 9 second shot. 5 second shot, Kabul! Ganda ng pumiko. Uy! Sayang! Gusto yung paso. Foul. Foul si number 6. Pushing foul. Number 2. Si foul. Okay, ito sa pamilya. Uy! Ito sa sunod. Number 9. Turno Pico. Maluwag. Alas talaga. Tepa! Wala. Tepa! Malakas. Agawan. Ayun. Ako ang ayun. 55 seconds. Alas talaga. Diretso na. Umira sa ring. Kupiko. Number 11. Ayun sa ilalim. 27. Okay, sige. Dito na possession na ako. And second shot na. Okay, salamat po. Sama isa. Pangalawa. Kailangan pumasok. Ayan, kaya ka nakainin. Lumaylay. Ayun. Wala, kami nakainin. Okay po, sir, time out sa pamilya. Time out. 7:35 po. Ito sa pamilya. Ike Pino. Pino! Tuloy! Ignacio. Number 19. Hey! Ganda na sa akin. Ito kay Pino. Soren. Lucas Caloro. Cruz. Uy, tapos. Sige po. Sangkay lang. Ayan. Ay, kinalit. Sumira. Ayun. 1 minuto. Tupiko. Tapos. Ayan. Wala na pamilya. Tatlong minuto. Push. 10 seconds. Tupiko. Kainin. Tupiko. Good back. Yes. Tumira. Yes. 2 points. 1 minute and 10 seconds. Tupiko. To number 10. Yes. 2 points. Isang. 45 seconds. Yun! Yun naman. I got luck. 20 seconds. Yes, 2 points. 10 seconds. 5 seconds.